ମୁଁ ସ୍ନେହାଶିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପୃଷ୍ଠାକୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗୋଟିଏ କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ। ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବନମାଳୀ ଦାସ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ପରି ପ୍ରଥମେ କବି ପରିଚୟ, ତାପରେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ କବିତାର ସାରାଂଶ ଆଲୋଚନା। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କବି ପରିଚୟ ବନମାଳୀ ଦାସ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ଭକ୍ତ କବି। ସେ ପୁରୀରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ଭାବରେ ସେ ବହୁ ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ଓ ସଙ୍ଗୀତମୟ। ସମସ୍ତ କବିତାକୁ ବନମାଳୀ ପଦାବଳୀ ନାମରେ ଏକତ୍ର କରି ଛପାଯାଇଛି। ସେ କବିତା ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତାର ସେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ କବିତା ପୁସ୍ତକର ନାଁ କ'ଣ ନା ବନମାଳୀ ପଦାବଳୀ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର, ମନ୍ଦିରେ ଡାକିଲେ ଶୁକ, ବୃକ୍ଷରେ ରାବିଲେ କାକ, କୁହୁ କୁହୁ ରଟେ ପିକ, କୁହୁ କୁହୁ ରଟେ ପିକ, କୁକୁଟ ଡାକିଲେ ପରଖର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି, ଉଠ ମୋର ବନମାଳୀ, ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି, ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି, ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସନୀର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ, ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗୋଳି, ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି, ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି, ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜା ବିଷର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ, ଗୋଗୋଷ୍ଠେ ଉଛୁର ହେବ, ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ, ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ, ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ, କାଲି ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇ, ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ, ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ, ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପସୂତ, ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଚ୍ୟୁତ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ, ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନ କର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର, ବନକୁ ଗମନ କର, ବନକୁ ଗମନ କର, ବନମାଳୀ ଚରଣେ କିଙ୍କର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର। ଯେ ତମେମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଶୋଇଥାଅ, ତମକୁ ତମ ମାଆ ମାନେ ସବୁ ଡାକିକି ଉଠାନ୍ତି ଯେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବୁ, ଉଠି ପଡ଼, ଦାନ୍ତ ଘଷ, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଖାଇଦେଇକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁ। ଉଠାନ୍ତି ନା ଉଠାନ୍ତିନି? ସେଇଭଳିଆ ଇଏ କବିତାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛୁଆବେଳର ଘଟଣା ଏଟା। ଯେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଛୋଟ ଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କେଉଁଠି, ଯେ ବସୁଦେବ ଆଉ ଦେବକୀଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଳିଥିଲେ କିଏ, ଯେ ନନ୍ଦ ଆଉ ଯଶୋଦା। ଏ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର କି ଘର ନା ଗୋପାଳ ଘର। ଗୋପାଳ ମାନେ ଗଉଡ଼, ଯେଉଁ ଯେ ଗାଈ ରଖନ୍ତି।
जे श्रीकृष्ण तांको भाई तांको संगात साथी जेते जे सब तांको भाई के बलराम आ तांकर जे सांग सब सुदाम सुबल जी जे सब एमानक सांगरे से कौन करती ना सकाळु उठिकी गाई रखा नहीं जाती बण को जे राति पाई जाइए सकाळ होइछि किंतु श्रीकृष्ण बिछणारू उठी नांती ताकू माता जशोदा डाकिक उठाउछंती तुमको जो भाया तुम माँ डाकिक उठे से भाया से कौन डाकिक उठाउछंती ये विषयटीर आलोचित तेज आसतु बुझा जे उठ निशी पाहिला एथर हे बंशीधर मंदिरे डाकिले सुक वृक्षरे राबिले काक कुहू कुहू रटे पिक कुकुट डाकिले परखर हे निशी बोले राति सुक शुआ आउ काक है कुआ बा काऊ आ पिक पिक है कोइली जे सी डाकुचंती जे राति पाइलानी बंशीधर किए बंशीधर जे बंशी धरती किए श्रीकृष्ण जे किए डाकुचंती जशोदा माँ डाकुचंती कौन कहउचंती जे हे बंशीधर राति पाइलानी मंदिर रे शुआ माने डाकिलेनी वृक्षरे बा गछरे वृक्ष होची गछ गछरे काऊ माने सब राबिलेनी आउ कोइली कुहू कुहू तार बोगेलानी आउ कुकुट कुकुड़ा कुकुड़ा बोले कुकुड़ा 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 सकाळु भी सी भी राब देलानी डाके जशोवंती भाली उठ मोर बनमाली श्रीमुख देवी पखाली झरी रे रखिछि बास निरहे जशोवंती भाळीकिरी डाकुचंती जशोवंती बोले तांको माता जशोदा जशोदा डाकुचंती उठ मोर बनमाली बनमाली किए सही श्रीकृष्णकर अन्य नाम बनमाली बंशीधर बनमाली ये सब जे ताकू जशोदा माँ डाकुचंती जे उठी पड़ सकाळ हेलाणी मंदिर रे शुआ डाकिलेणी गछरे कुआ राबिलेणी आउ कोइली कुहू कुहू राब देलाणी कुकुड़ा मध्य ता कार्यक्रम सकाळु आरंभ कर सारलाणी तेणु तू एबे उठू तते श्रीमुख देवी पखाली पखाली माने जे भात रे पानी पुरे देवा पखाला सेटा नो पखाली देवी माने धोई देवा जे श्रीमुख माने श्रीकृष्ण से सुई के निदर उठिले मुह धुवंती सेटा से जे से तांकर मुह धोई देबे कोउथिरे धोई देबे ना झरी रे रखिछि बास निरहे निर माने पानी बासना माने सुगंध युक्त पानी से रखिचंती से झरी माने से जो बड़ा आमर कलसी माठिया जो बड़ा सी भी गोटे प्रकार पात्र से पात्र रे रखिचंती पानी जोटा कि सुबासित सुगंधित पानी रखिचंती सेथिरे तांको मुह धोई देबे मुह धोई सारा पर कौन हम ना अमृत पानी कदली लवणी संगते गोली अधाम गोटिका पुली खंड संगे भुंजाई भी सरहे अच्छा गोपाल घर तांकर गौड़ घर जे तांकर क्षीर दही रे से तांकर सब भासुथिबे तेणु से अमृत पानी कदली ये गोटे प्रकार कदली जो भाया सब विभिन्न प्रकार कदली अच्छी जे हूँ दक्षिण सागर कदली से भाया ये अमृत पानी कदली बोली गोटे कदली अच्छी ये गोटे प्रकार कदली आ लवणी माने लहुणी संगाते गोली लहुणी रे से पानी जो कदली को सी मिसईकरी अधाम गोटिका पुली ये सब कौन ना गोटे गोटे जो क्षीर रु तैयारी गोटे गोटे खाद्य द्रव्य ये जो अधाम गोटिका पुली खंड ये सब आ संगे संगे कौन देवे ना सर जो क्षीर जो ऊपरी भाग में पड़ जाए जो बहलिया स्तर गोटे येटा ताकू कहती सर बोली जे कौन कौन खाइते दब ना अमृत पानी कदली लवणी आउ ता संगे संगे अधाम गोटिका आउ सर आउ खंड भी एतिकी ताको खाइबा को दब तापर कौन कहूँ ना उठ राम वासुदेव गोगोष्ठे उछुर हेब दधि अन्न साथे नेब नदी कूले करिब आहार है जे सही राम वासुदेव राम किए राम होचंती बलराम आ वासुदेव होचंती सही श्रीकृष्ण तांको डाकुचंती एबे उठ गोगोष्ठे उछुर हेब माने से जो गाई नहीं जाती गाई नहीं जा डेरी हो जेहेतु सकाल शोई पड़ी उठी ना से उठिकी मुह धोईकरी खाई सारा बेलू डेरी हो तेणु से कथा कहते हैं गोगोष्ठे उछुर हेब दधि अन्न साथे नब से जिते जी पुणी फेरला बेलू संज हम तेणु दीपर खाइए कौन ना से दधि अन्न साथी नहीं जी आ नदी कूल आहार करेंगे माने भोजन करेंगे खाइबे बाछुरी चराई जाई काली पथ श्रम पाई कलशरे अछु शोई अशकत हुए कि शरीर है जे तू गत काली जो बाछुरी चरईते नहीं जाइलु से जो चाली चालिक बाटर पथ श्रम होती गोड़ हाथ बथा हो जाती अलसरे शोई पड़ू कि तो अशकत हुए शरीर माने शरीर माने जो देह भल नहीं जोटा कहते भल नहीं लगबार से देह भल नहीं कि तुम से शरीर दुर्बल हो जाइए कि सिंह द्वारे गोपसुत डाकती उठ अच्युत केते निद्रा जाऊ तुत
ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନ କର ହେ। ସିଂହଦ୍ୱାର ବୋଇଲେ ସେ ଯେଉଁ ରାଜା, ସେ ଯେଉଁ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋପପୁରର ସେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ରାଜ ପ୍ରାସାଦର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର, ସିଂହଦ୍ୱାର, ସେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଗୋପସୂତ, ଗୋପସୂତ ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେ ସବୁ ଗୋପସୂତ, ଗୋପସୂତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି, ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୋପାଳ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ସବୁ ଗାଈ ଚରିତେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଆସିକିରି ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ। ଅଚ୍ୟୁତ, ଅଚ୍ୟୁତ ବି ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଁ, ଯେ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ କେତେ ଶୋଉଛୁ, ତୁ ଉଠୁନୁ, ଉଠ, ଡେରି ହେଲାଣି। ଆକାଶ ଉଦୟ ଦିନକର, ଦିନକର କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିକି ଆକାଶରେ ଉଠିଲାଣି, ତୁ ହେଉଛି ଶୋଇଛୁ ଆହୁରି, ଉଠ। ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର, ବନକୁ ଗମନ କର, ବନମାଳୀ ଚରଣେ କିଙ୍କର ହେ। ଯେ ସେଇ ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ତୁମେ ଉଠ, ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଯିବ, ପୁଣି ବନକୁ ଯିବା, ଉଠି ପଡ଼ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ବନମାଳୀ ଚରଣେ କିଙ୍କର ହେ। ବନମାଳୀ କହିଲେ ବନମାଳୀ ଦାସ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଏ କବିତାଟିକୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ପାଇଲେ, ଯଥା ବଂଶୀଧର, ବନମାଳୀ, ଆଉ କ'ଣ ନା ବାସୁଦେବ, ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ହେଲା ଚକ୍ରଧର। ଇଏ ସମସ୍ତେ କିଏ ନା ଇଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ସବୁ ନାଁ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା, ଇଏ ସବୁ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଁ। ଆଉ କିଛି କିଛି ରହିଗଲା ଯେ ଶବ୍ଦ, ଯଥା ଶୁକ, ଶୁକ ମାନେ ଶୁଆ, କାକ ହେଲା କାଉ ବା କୁଆ, ଆଉ ପିକ ହେଲା କୋଇଲି, କୁକୁଟ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା। ତାପରେ ଦିନକର, ଦିନକର ଯେ ଅଛି, ଦିନକର ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଦିନକର କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ନିଶି ବୋଇଲେ ରାତି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।